Nouveau numéro de votre émission Agri Hebdo, chers téléspectateurs. Bienvenue d'être avec nous. Nous avons une grande joie d'accueillir pour vous M. Michael Wutsapu. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir dans notre émission qui parle de l'agriculture. Et certainement, vous aurez à partager avec nos téléspectateurs un rapport avec l'agriculture. Mais présentement, nous retrouvons dans un champ de choux. Vous allez nous parler des choux et vous êtes aussi en train de faire la récolte. Et vous pouvez nous dire comment vous avez eu cette initiative? Bon, merci d'abord pour l'accord de la parole. Si on arrive au moins à dire comment on a initié une initiative comme celle-ci, on doit d'abord comprendre que notre ville de Butembo, elle est une ville refuge. Et que les milliers qui nous approvisionnaient à vivre sont déjà au moins occupés par les groupes de rebelles et qu'ils sont inaccessibles. Et ce qui plonge notre ville dans une insécurité alimentaire qui est tellement précaire. Parce que c'est là qui se réfugie du territoire, qui se réfugie à Butembo, devenant du territoire de Lubero et aussi de Beni. Et quand ils se retrouvent à ville, il y a carence de nourriture. Et au lieu qu'à ce qu'on puisse maintenant penser qu'à ce que l'aide vient d'ailleurs, nous devons voir qu'est-ce que nous avons comme potentialité, afin qu'à ce qu'on puisse la valoriser. C'est dans cette même ordre d'idée que le groupe Academia, à travers sa vision 70-30, et cette vision 70-30, ça s'explique par le fait que c'est nous les jeunes qui sommes à la base de la sécurité alimentaire. Et les 70% sont les jeunes qui sont nourris par les 30% de nos parents, et ce qui fait des équilibres. Et c'est de là que nous voudrions traverser la courbe pour appeler la jeunesse à pouvoir remplacer ou faire les relèves de cette agriculture avec qu'on puisse le faire. Et ce champ maintenant, c'est un champ à école qui va permettre qu'à ce qu'on puisse avoir le temps d'échanger les techniques agricoles susceptibles à pouvoir conduire les différentes cultures, et que ça pourra servir de modèle afin qu'un jeune puisse avoir plus une idée sur l'entrepreneuriat agricole et permettre qu'à ce que lui-même puisse aussi être une solution à sa communauté. Comme actuellement, notre ville est secouée par une sécurité alimentaire grandissante et que la jeunesse, à travers même leurs différentes structures, pouvait au moins joindre la vision 70-30 à l'horizon 2030. Mais pourquoi vous accusez la jeunesse d'être à la base de cette sécurité alimentaire? La jeunesse, moi-même je suis jeune, comme j'ai encore au moins l'âge d'être appelé jeune. Oui. Et nous accusons parce que vous allez comprendre que si actuellement les parents nous nourrissent et qu'ils ne sont que deux, mais deux qui vont nourrir plus de 7, et c'est ce qui fait le déséquilibre. Donc nous les jeunes, nous ne sommes que là dans la position de la dépendance. Et nous ne voudrions pas être indépendants. Et c'est pour cette raison lorsqu'on peut toutefois dire que non, au vu même de nos différentes activités, aller à l'école ou aller faire peut-être d'autres activités entrepreneuriales, nous avons besoin de manger avant que nous puissions nous rendre dans nos différentes activités. Et que pour maintenant arriver à ce que nous puissions avoir les repas en abondance pour les 2 personnes, nourrir les 7 qui sont dans des ménages, c'est nous qui sommes à la base. Alors comment vous pensez inviter ces jeunes-là à apporter leur contribution dans cette alimentation? Donc la contribution de la jeunesse face à la sécurité alimentaire doit être d'abord pensée par la conscientisation de nous comme leaders des jeunes, bien représentants des jeunes, à travers les différentes corporations. Pour qu'à ce que le moment que on est en train de nous réunir avec les jeunes, comme à ville de Butembo, nous n'avons que 3 catégories de structures que nous avons. Nous avons des groupes de dépression, si je peux le dire. Pourquoi, comme ils ont le temps de réunir les jeunes, pourquoi on ne peut pas songer qu'à ce qu'à partir des moments où vous êtes vu, on peut avoir un champ à école où on pourra partager l'expérience agricole et permettre qu'à ce qu'on puisse avoir une idée sur le moyen de subsistance et de ne plus divorcer avec le chômage. La deuxième, c'est le monde étudiantin. Vous comprendrez qu'avec les étudiants de la ville, ils continuent à dépendre de leurs parents à 100%.
Et pourtant, nous avons des immenses étendues de terres fertiles, des petits jardins qu'on peut entretenir dans une parcelle, même autour de votre maison, et vous aurez facilement les stylos et le rendement sera vraiment sans problème. Et les catégories de groupes de jeunes que nous avons à Ville de Butembo, ce sont des mutualités. Vous allez comprendre qu'avec les différentes mutualités que nous avons à Ville de Butembo, ils ont le temps de réfléchir sur comment acheter des gobelets, des tabourets, mais ils ne songent pas comment on peut toutefois aussi amener ces jeunes vers les champs. Parce que nul n'ignore que l'agriculture reste le socle de tout développement. Et toutes les structures là que je viens de citer, ils ne sont que là en train de vouloir militer pour le développement. Mais alors le développement ne sera que possible lorsque nous avons aussi là que nous pouvons avoir d'abord la source. Et vous comprendrez même avec la situation actuelle, si on se dit que nous sommes une ville commerciale, c'est grâce à l'agriculture qu'ont fait les parents qu'on est arrivé à ce qu'on puisse dire qu'on on se retrouve dans une ville commerciale. Alors nous comme jeunesse, nous n'allons pas au moins dire que nous allons au moins nous réveiller et avoir des cartons dans des boutiques ici et là, mais nous devons avoir les moments de travailler sur notre fondation afin que nous puissions avoir l'économie qui sera solide, parce que vous allez comprendre qu'au vu de l'immensité de cette jeunesse, nous avons moins de temps de pouvoir aussi faciliter que la jeunesse puisse être productive. Parce que les différentes structures ou les différents leaders de ces jeunes, ils ne prennent pas les initiatives qui peuvent permettre qu'à ce qu'il y ait transformation même de la personne à l'intérieur. Parce que le moment où nous sommes en train de récolter et vous voyez, dis-nous, à quelques mètres ici, nous pouvons facilement retrouver tel rendement. Ça ne sera pas non seulement parce que vous avez participé, mais il pourra appliquer ça même au niveau autour de leur maison et ça pourra déjà être... On peut donc dire que vous invitez toute la jeunesse à pratiquer cette agriculture. Ah, tout à fait. Vraiment, c'est un message que je lance je profite même de lancer ça à travers cette émission Agri-Hebdo, que non, vraiment l'agriculture, elle restera le socle de tout développement. Parce qu'avant que vous soyez politologue, que vous soyez médecin, que vous soyez juriste, avant que vous puissiez porter votre toge, vous aurez besoin à manger. Et pour y arriver, il faut que vous puissiez vous rassurer que vous avez aussi à amener une contribution considérable pour permettre que à partir de votre contribution là en agriculture, ça va permettre que vous puissiez avoir aussi une contribution considérable par rapport à la sécurité alimentaire. Alors au même moment, vous allez partager avec nos téléspectateurs RPA Swahili uki wasikie tuko nazungumzia nini, wote hawasikia Kifaransa watu wenye walienda kwa masomo. Alors kwa hii wakati tuko mshamba ya shu, unaona shamba kwenye tuko na wenzetu wiko na rekolte, wiko muraha kabisa, gizi wanasemaka mtu sana rekolta kana kwa muraha parapora sasa uko na lima. Tuko naye Mikael Butsapu, iko natuzungumzia mengi na anasema anatuevite sisi wa jeune kulima gizi walima hapa, walikuwa na ile initiative na leo ni furaha kabisa kwa wamepata matunda ya ile nguvu yenye walipata. Alors utawaelezea, umesema jeunesse hizi siku inakuwaka na ile kama uvivu moya fulani, uvivu na au peki hawawezaki ulitaya sécurité alimentaire. Unaweza kuwazungumzia ni nini sécurité alimentaire? En fait, ndio kama sécurité alimentaire d'abord ni ukosefu wa chakula. Na hiyo ukosefu wa chakula kama tunaenda tukipata katika mjini yetu gizi nimeenda kasema vile ya Butembo iko vile ya kimbilio, sio kuvele die. Iko kimbilio ya kila mtu, kama vita inaendelea kuwa katika teritoria ya Beni ama katika teritoria ya Lubero, wote watakimbia katika vile ya Butembo. Na wakati wanapokuja inamaanisha kwamba population ya Butembo itaongezeka zaidi. Na kuongezeka lazima tupate chakula. Na eneo mbalimbali ambazo ziliendelea kutupatia chakula zimeenda zikakuwa okipe ama zimeendelea kushambuliwa na waasi. Na ndio maana wakati tunajikuta katika vile tunaita vijana kuangalia nini wanaweza fanya
ili tuende tukapiganisha hiyo ukosefu wa chakula, ili ende katusaidia namna ya kusaidia wazazi wetu, kwani tumeenda tukaona kama hiyo vision 70-30 ambayo Groupe Academia inayo ni mwito kwa vijana wote. Tunaendelea tukawaita kwamba kama sisi vijana tuna represente 70% ya population na tuko nuri na watu 30% ya wazazi wetu. Unaenda jikuta kwetu tuko watu 5 lakini wawili ndio wanaoendelea kushughulikia kwa chakula. Na sasa kama 5 wanaenda wakakamata jembe ili tukulishe wazazi wetu wataendelea kuwa baraka zaidi kwetu. Na ndio maana kama tulienda tukasema kwamba kupitia ukulima vijana, kupitia structure zao ama kupitia hata wewe initiative yako privé unaweza inuka na hautaendelea kuomba. Wagizi umeenda ukakuta vikundi vya vijana hata katika ofisi yao watakosa na meza ya kuandikia, kwani mafikiri yote ni kwa kufikiria kwa vitu ambavyo vitaendelea kupita. Hebu tuende tukaorganize fete ama anniversaire lakini hawajawahi kuwazia kitu ambacho naweza inua, na ndio maana tunawaita kupitia hiyo emission ukulima ni kazi ambayo inaweza saidia kijana aende akainuka zaidi na aende akasaidia uchumi ya nchi. Itaenda ikasaidiwa kufatana na mchango ya vijana na wakiangalia nini wanaweza kufanya ili tuende tukapiganisha uhama wa chakula. Sasa unaweza kutuambia kama hii shamba ya yenye ya Groupe Academia inaweza kuwa na ngine hektari? Katika hiyo shamba iko hekta 5 na nafasi yote kuko shu? Hapana. Na kwa sasa vraiment tuko tuna hektari moja ambayo iko naendelea kulimo, lakini ile nyingine nafasi inaendelea kuwa huko, kwani moyen za kuexploiter inaendelea kuwa limité. Mais ile haita tusukuma turudie nyuma, lakini tuangalia nini tunaweza fanya ili tuende tukashikaza vijana waenda wakakamata hiyo kazi ya muradi, tuende tukatoka katika hiyo kidogo tuende tukakulisha wakaaji wetu wa vila Butembo vyakula mbalimbali, kwani mboga ni kati ya vitu ambavyo vinaendelea kusababisha watu kutokusikilizana katika mafamilia mbalimbali. Na sasa mnawaza hii shu yenye mko na recolte sawa leo inaweza kulisha watu wapata gani? Ndio kama gizi tumetia shu hiyo katika hiyo shamba kuko zaidi ya shu 40,000 au zaidi ya shu 40,000, na tukitia hiyo na itaendelea kuwa 80,000. Inamaanisha kwamba kama ni kukulisha watu mboga lazima tutaenda tukakulisha watu hata nusu ya komine ya Butembo ikitumia shu ambayo kikundi moja ilienda ikafanya, na itaendelea kuwa jambo ya muhimu kufatana na wingi ya vikundi ambavyo tunavyo. Na ndio maana wakati vingine vikundi vingeenda vikajiunga katika hiyo mipango ya hivyo, tutakuwa a mesure ama tutakuwa na uwezo ya kukulisha mgini yetu, na hatutakuwa na hiyo tandasi ya kukua na omba kila wakati. Na unaenda angalia kizi hakuna namna za kuangalia nini tunaweza fanya ili tuende tukashigaramia. Na gizi wakati unaendelea kuomba kila kitu unaenda ukamaliza usamani yako ama valere yako inashuka. Lakini na wewe mwenyewe ukianja jipatia kitu kwako wewe mwenyewe utaenda ukapata heshima, na wanaenda wakasema kwamba kaka haja kuyo, kwani anaweza leta mchango kwa maendeleo ya familia. Tundarudia nyuma kidogo. Hii shu tumekutanisha Mungu na recolte, kuko na zingine parti zenye shu haya komala mzuri. Unaweza kutuambia kama hii yenye iko mrecolte ya leo imefaa miezi ngapi? Ndio, katika kwa hiyo ambayo tumeendelea tukarecolte kwa hizi siku ni imefaa 3 mois wakati na iko planté. Ni kusema 3 mois après watu wanapaswa kula. Ndio, na watatumia kabisa chakula. Mais c'est curieux en ville de Butembo hizi siku. Moi j'ai constaté que ma légumes hazionekani sana. Ndio. Unaweza pima kuwaza kama itezi kwa jana? Ndio, kama legume inakosekana kuna facteur 3. Ya kwanza iko réchauffement climatique. Hiyo réchauffement climatique inaonesha kwamba miti imekatwa kwa wingi na imesababisha
gizi wakati ya mvua imekuwa kidogo na wakati ya jua inaenda kuwa mrefu sana. Na kama tunapata mboga ni kufatana na mvua ambayo tulienda tukapata. Na ndio maana wakati tunaenda tukajikuta muhama wa mboga inaweza kuwa juu ya hiyo fakteri ya kwanza. Ya pili inaendelea kuwa abando ya sekteri ya ukulima na vijana. Hizi nimeenda nikasema. Vijana wameenda wakakimbilia kazi ambazo wanafikiria kwamba itapata mavuno kwa urahisi. Lakini hawajawahi kukua na ile moyo ya kuchunga matunda iende katoka, na sasa watakuwa na matunda nyuma wakisha angalia nini ya kufanya, kukua na wakati ama kukua na patience. Inaendelea kuwa kati ya vitu ambavyo vijana petetre hawakaribie hiyo kazi ya ulimo. Kazi mlimo inaendelea kuwa kazi ambayo saa zingine vijana hawajua faida ya ambayo inaendelea kutokana huku, kwani hawajawahi kufika ama kuoneshwa njia ambazo zinaweza saidia ili hiyo kazi iende kawasaidia wao wenyewe na jamii zao. Kwani kama ukiproduce kama hiyo mlimo wa shu, jamaa itaendelea kupata chakula, na kwa soko nitaenda nikatia, na wataendelea kujua kwamba chakula mchana hatutahangaika, tunaweza tia kama wali na shu ama viazi na shu, utaenda kupata suluhisho kwa njaa mchana. Sasa umezungumzia réchauffement climatique na kutujiimpliquer kwa vijana na programe na kupata usaidizi wa government yetu kwa vijana katika hiyo miradi. Donc tunaweza sema accompagnement kwa vijana ili waende wakaingia katika sekta. Seke programe zinaendelea kuwa limite, ila tunaweza shukuru hiyo gouvernement kwake umeenda ukaona hiyo triporter iko do ya gouvernement congolais kupitia usaidizi wa FIDA ama Fonds International pour le Développement Agricole kwa mradi ya PASA. Na ndio uko naendelea kuona kwamba hata chakula inakaribia haribikia mpori kwa gizi tunaendelea kuwa na chombo tu moja. Na hiyo kama saa zingine ingekuwa moja ama 2, 3, 4 zingepata saidia hiyo shu zisije zikaharibikia mpori, zinasaidia. Na vyombo vya kazi ambavyo vitasaidia vijana waende wakafanya kazi kwa wingi, na pamoja wanaenda wakakuta kwamba kazi ya ukulima inaendelea kusaidia hata nchi yetu ende kakuwa na uchumi ambao utaendelea kustawi. Kwani kama kwa hizo siku tunaenda tukakuta kwamba uhama wa chakula inaendelea kuwa iko sipaske kwa gizi nimeendelea kusema kuko hiyo factor ya réchauffement climatique, kutokuhangaika kwa vijana kujiingiza katika hiyo sekta ya ukulima, na hiyo kukosa miradi mbalimbali ambayo naweza saidia vijana waende wakafanya kazi ya ukulima. Ili tuende kupata hii réchauffement climatique, comment on peut lutter contre ça? Parce que au même moment que ile réchauffement climatique inakuya inachange ile klima gizi ulisema, watu wiko na besoin tu ya kukua, na wajene kwa unasema kia hawajiimpliquer, mais au même moment tuko na besoin ya kupata legume. Wanaweza fanya nini? Eske hayombe ubie ni force mingi kutafuta mai, kuarroser ya vile? Eske haigo vinachaka jeunesse na kwa sasa katala kujiimpliquer juu ya kuogopa ile parcours yote kuanzia mwanzo kwenye ndamalizi yake, kwenye ndalimi yaka, kwenye ndango yake yanje kumala, ama kama wakati itakuwa mrefu. Bon, kama tunaenda kauliza kama nini inaweza fanyika porque tuangalie nini ya kufanya ili réchauffement climatique iende kapunguka. D'abord ya kwanza ni kujua kwamba maisha yetu inadependre na miti. Lakini watu wameenda wakachoma brick kwa kila wakati, wakivunja miti kwa eneo zetu na wakaendelea kushambulia mazingira. Ya pili, hata katika mjini miti kwa siku za mbele tulikuwa tukaona katika parcele mbalimbali kukikuwa miti ya matunda, lakini kwa sasa unaenda ukafika katika parcele hamuna hata muti mmoja. Wanaenda wakatia peluzi ambayo
haina uwezo ya kuchungana na hewa, ya kusafisha hewa ambayo tunaenda tukavuta. Na inaenda onesha kwamba hiyo réchauffement climatique inaomba kwanza kila mtu angalie nini anaweza fanya ili aenda akachunga kwanza miti. Ya pili, kama hiyo réchauffement climatique inaendelea kuwa, haitatuzuia kufanya kazi, lakini ni kwetu kuangalia nini tunaweza kufanyia. Kama hiyo kweli ndio shunjo hii tunaenda tukapata, lakini kwa bonde kunaendelea kuwa maji, tunaweza kamata, tutakia pelekea mmea na mmea itapata chakula inayofaa kwa kuishi kwayo, ili ende katupatia mavuno. Inamaanisha kwamba mtu asije akawafikiria kwamba kama kuna réchauffement climatique ama changement climatique ambayo inaendelea kutusumbua, wewe mjua isha kwa mwingi, lakini ni wakati ya kuangalia nini inaweza tusaidia ili tuende tukajigharamia. Kwani kama ukiendelea kusema kwamba hizi jua imekuwa mingi hatutafanya kazi, basi tutakufa na njaa, lakini na tuko na nafasi ambazo naweza tusaidia. Ndio maana tunasema seno tuache uvivu, tuangalie namna gizi tunaweza fanya kazi. Na wale vijana ambao wanaendelea kutoka katika vyuo fulani katika agronomy na veterina wa agro veterinaire, waangalie namna gani wanaweza heshimisha tawi zao. Tawi hizo haziko tawi za kubakia nyumbani. Na sasa niko engineer agronome, meiko napita mtaani, hajui nini nilimpeleka masomo. Kama akijua hiyo na ile nafasi yake, atakuwa wa kwanza kuongoza kikundi cha wengine huenda wakafanya kazi ambayo itakulisha jamii ambayo inaendelea kuwa katika hiyo eneo. Sasa unaweza kutuambia kama issue zenye mko na recolte moya inaweza kuwa niko na pesa ngapi? Ndio, kwa gizi umeenda ukaona gizi shoe iko inaendelea kutosha. Hiyo shoe inaendelea kuwa na mavariete kufatana na ile factors zinaendelea kutaya. Lakini shoe moja inaendelea kuvaria entre 2 kilo et demi à 6 kilo. Donc inaonesha kwamba kunaendelea kuwa ya kidogo ama ambayo inaendelea kuvarie selo gizi ilipata chakula ama selo gizi ilipata vyakula katika mboleo ambayo iliendelea kutiwa katika udongo. Na shoe imekuwa ngapi mpaka leo mnafaa mna recolte shoe kama toni ngapi? Kwa sasa gizi nimeendelea kusema kwamba tuko na zaidi ya 40,000 shoe. Na hiyo tuko naangalia namna gani tutaenda tukapatia wakazi wetu wa Butembo zaidi ya tone 20 ama 20 tone. Na mtazikulia namna gani? Na hii écoulement iko na kuwa vraiment progressif. Na ndio maana wakati hizi ndio tuko na récolter tu triporteur moja au triporteur iko na capacité ya 1000 tonnes ya tone moja tu. C'est que rechargement moja ni zaidi ya 6 kilo ambayo iko na kuwa evacuer par jour. Na hiyo iko naendelea kuwa na écoulement yenye inaendelea polepole. Kwa gizi saa zingine wale wa masherehe ama wale wa makaramu ambao wanaweza kuwa na hitaji ya shoe hawaja karibia ili tuende tukatosha, wanasema tupatie hata chargement moja ya triporteur, tunawapelekea nayo kwa huko itaenda kawasaidia. Na wale ambao wanaendelea kufaa hata uchuruzi, kwani kijana anaweza bakia nyumbani lakini anafikiria kwamba hana kazi, akikuwa na kidogo anaweza nunua kama hiyo shoe, itaenda kumsaidia apate hata kidogo, na hiyo sabuni itamsaidia atoke mwile hali ya kuombaomba. Na ndio maana hiyo yote itaendelea kuingia katika encadrement jeunesse. Na ndio na wengine eke hii shoe yetu iko nasaidia population yetu ya Butembo kuangalia gizi ya kuendelesha hiyo tawi ya ufugo, kwani majani imeendelea kuwa nayo biashara katika Butembo yetu ya mjini yetu. Na ndio maana kama shoe ikitoka, saa zingine wewe umetumia shoe lakini mwingine ana lazima ya chakula kwa nyama kwa, itamaanisha kama sungura ama kuku ama hata nguruwe zitaenda zitakuwa na lazima mayani kama hiyo, ili ende katusaidia. Hata hizo makobai itaendelea lazima, itakuwa na lazima hiyo mayani ya shoe ili ende kaendesha hiyo uchumi wa kwako. Na ndio maana kama hiyo shoe ilichaguliwa ni kwa kusaidia
wakaaji wetu wa Butembo waangalie namna gani surtout vijana waangalie nini wanaweza fanya ili watoke katika hali ya kuombaomba na kuona kama unaweza toka mhali ya dependance kuingia mwile hali ya independence. Wakati uko unaendelea kukua kijana, uko na zaidi ya miaka 15, unaendelea kuomba suruali baba ama mama ama kalamu ama silabisi kwa wazazi, na uko na wakati ambao unaweza entretenir jardin, haiko vraiment hali ambayo kijana solution ama kijana ambao anaendelea kuwa vraiment responsable anaweza afishe. Na kupitia ukulima anaweza kuwa na jardin kidogo, akisha toka shuleni ataenda akamwangia mai, ama anaweza kuwa na sungura, atatoka shuleni aenda kamata mayani, itaenda ikasaidia hiyo sungura kwake, aenda kauzisha kwa siku za usoni, zimsaidie kwa kulipa hata masomo na kuingiza miradi mbalimbali katika maisha yake. Na ndio maana kama hiyo shu imeendelea kulimwa, iko kati ya milimo ambayo iko rahisi kulima. Kwani mbegu hayo yenyewe haiombe pesa fulani mingi sana. Sasa pale gizi mulianja, gizi mulipanda mbegu na ile nyingine yote, eski mnawaza recolte yenu ya leo inawafurahisha kabisa? Bon, ndio recolte naweza sema kina tufurahisha. Kwa gizi tumeenda tukajua chanjo ambayo ilienda ikatukuza tusipate ya recolte gizi tulikuwa na shatana. Wakati tuko naendelea kusema kama tuko na 40,000 shu, zaidi ya 40,000 shu, eke na shu ziko natoka zikiwa kidogo kidogo na nyingi, itaenda ikasaidia population yetu iende kapata chakula. Na ya pili eke kama kweli shu ilikuwa kidogo lakini tumepata mayani kwa nyama ya ufugo wa kidogo kidogo, itaenda ikasaidia vijana ama wazazi wetu waende wakaendelesha hiyo kazi za ufugaji na tuende tukapata nyama, na hiyo itapiganisha hali ya ukosefu ama malnutrition katika familia zetu. Kwani kama unaenda ukaona malnutrition kwa hiyo hakuna initiative ambazo zinaweza saidia ili watu waangalie kama nyama inaendelea kuwa bei kali, tunaweza fanya nini ili niende nikapata nyama kwa urahisi. Hata hiyo kobai unaweza ukatia pembeni, watoto watatoka shuleni watawaletea mayani na watapata nyama kwa urahisi. Na kuleta mayani kama iko na jardin kidogo atakuwa anatosha mayani ndani ya jardin, na iko na palulia na iko naletea sungura kwake, na wakati shu ama mmea itakomala tena anapata matunda zaidi ya hiyo. Sasa wewe kama president wa groupe academia, ushasema useme wa jeune wa mingi abajimplika mu agriculture, eske wa jeune ukipata leo wanasema sema tunakuya tuinisie kwa agriculture na sie tutaanja uko tayari kuwapokea? Ndio, na wewe mwenyewe umeenda kujionea kwamba kama tuko ndani ya hektari moja na tuko na possession zaidi ya hektari 5, inamaanisha kwamba olieke kijana bakie katika vile na anajiunga pamoja nasi tuende tukafanya huko milimo mbalimbali, na iko naangalia namna gani tunaweza jigaramia, anakaribishwa kuingia katika kikundi ya groupe academia ili ende ikatusaidia tuende tukapartage ma experience zetu mbalimbali, zitusaidia nasi pia tuende tukaonekana kama watu wazima. Kwani wakati unaenda kaonekana hata na contribution katika kikundi unakosa, pourtant ukitoka huko ukikosa ya kubeba utabeba mayani unafika hapo katika hata huku kuna kumeri unakuta sema mayani ya sungura wanakupatia pesa. Inamaanisha kwamba kwa hizo siku mtu anaweza fanya shamba iko saa kama duka, utaenda kwenye shamba utatoka na kidogo hiyo mayani wanakupatia pesa, na hautawahi kusema sana nilikuwa satai nitea kuita mzazi kama ameendelea kufanya zingine kazi namna gani ama namna gizi unaweza etendre hiyo kazi ambayo unaendelea kufanya. Tukikaribia mwisho ya kipindi chetu Agri Hebdo, unaweza kutuambia kama après issue ya umerecolte mtapanda tena nini? Ndio, gizi umeendelea kuona gizi lengo ilikuwa ni kukuwa na hiyo shu ambayo itakuwa rotative.
na gizi umeenda ukaona, wengine tuko na recolte na wengine iko na evolie na wengine iko kupepiniere. Inaonesha gizi shu itakuwa na iko naendelea kuvunwa. Tuseme nyinyi mtakuwa premier producteur wa shu. Ndio tunaweza angalia nini ya kufanya kwa hiyo mlimo wa shu. Lakini gizi unaenda ona katika hiyo pepiniere, unaenda ukapata gizi tuko na jiandaa kutengeneza pepiniere ya tomate, kwani iko kati ya vyakula ambavyo tuko tunaendelea kuviuza lakini havionekane katika soko. Na ndio maana tutaendelea tukachanga milimo mbalimbali kufatana na gizi tutapata mbegu. Na tukipata hiyo mbegu na vifaa vinavyosaidia, na wale wote ambao wataona umuhimu ya hiyo jardin ama hiyo école, ni shamba ambayo tunaweza partager ma experience agricole na za ufugo, ile pia kwa vijana wanaweza kuja ili sisi sote tuangalie nini tunaweza fanya ili hiyo kazi isije ikawa kazi ya wazee. Ukulima endelea kuwa kazi ya vijana, kwani ni vijana ambao wanaendelea kuwa na nguvu. Na kama tunaendelea kusema kwamba kuko modernite, ndio tulipendelea kusema seno ifo tunalase hii a partir ya mashine agricole. Na kama kweli tunaenda tukajikuta muhama wa hivyo vyombo kama hivi, kama tukipata kyombo kama hiki, tutaendelea kufanya kazi na vijana watapata nyuma, na tuko na palulia, tuko nafanya kazi kwa urahisi. Inaonesha kwamba hiyo sekta inaomba vraiment mchango ya kila mtu ama contribution ya kila mtu, porque uangalie nini uko naendelea kufanya kwa hiyo sekta ya ukulima, ili wakaaji wote waende wakapata chakula. Usiangalie chakula kwa watoto wa jamaa yako, lakini angalia watoto wote ambao wanaendelea kuwa katika mjini yetu. Hizi nimeenda nikasema vita ambayo imeendelea kusababisha madeplasement massif ya population, wote wiko hapa, na kama ulipata chakula eske nao pia walikula. Ndio maana wataprofite kukula kushu gizi tumekomalisha shu hapa. Ndio karibia kabisa, ile haina shida, ile watapata gizi ni chakula ambayo ishakuwa kwa population yetu ya Butembo, na wataenda wakapata chakula kwa watu na kwa nyama pia. Monsieur Michael Vutsapu, merci d'avoir songé à initier à faire cette initiative, quoi, parce que ça va nous aider tous, ça aide aussi la population de Butembo et nous-mêmes, nous allons aussi en profiter. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons été avec Michael Vutsapu, il nous a longuement parlé de cette culture des choux et maintenant nous sommes prêts à prendre aussi l'élan pour commencer aussi à faire la culture du chou. Ça va nous aider, ça va nous épanouir, ça va nous donner de l'argent comme il l'a dit, et nous avons acquis beaucoup de choses à travers cette émission. Merci de rester avec nous. Merci à Samuel Wayinda pour le filmage de cette émission, à Elie Moulieti pour le montage, le traitement de votre émission. Nous vous en remercions. Au revoir.